kahimtang sa panahon ug latest news. Diyaron sa tong linya ang Pag-asa Mactan, pinagi ni Sir Manny Jan Agbay. Sir Manny, may butag? Yes, may butag sa Sir Ariel. Huwag simuhang mga sukintig paminaw. Mao kani ang pinakalaing kilambuan para sa bagyong Sinika. Ang bagyong Sinika mas nikusog pa kini ug karon usa na ka severe tropical storm. Ginhing alas 4 sa kadlawon ang sentro aning severe tropical storm ng Sinika kay nagsiputan kini nga naa sa 690 kilometros silangang bahin sa Infanta, Quezon. Kining Sinika nagdala sa kusgon sa hangin nga moabot og 100 km/h dul sang sentro ug mga pag-uros nga moabot og 125 km/h. Kini nagalihok pa kasadpan amihan ng kasadpan sa kusgon nga 30 km/h. Ug para siyang forecast track ug intensity, binabana kini nga Sinika posible maglandfall ugma sa hapon dinhi sa may Isabela or sa Aurora. Ug binabana kini nga mogawa sa tong PAR Tuesday sa gabi or Wednesday sa kadlawon. Ug natay gipasaka karon nga tropical cyclone wind signal number 1 dinhi sa may southern portion sa Cagayan, sa may Isabela ug diri sa may Nueva Vizcaya. Mostly dinhi sa may eastern portion sa southern Luzon. Og signal number 2 sa may southern portion sa Isabela ug northern portion sa Aurora. Sa laing bahin natay gimonitor karon nga LPA diri sa may ato AM na nasigputan kini nga naa sa 2,365 kilometros silangang bahin sa northeastern Mindanao. Ug nani kini siya sa gawas sa PAR. Ug posible ni siya nga mayong bagyo sa sunod nga 48 hours. Silang bahin para sa forecast condition para dinhi sa Metro Cebu ug lakip na sa Cebu probinsya sa Sugbo. Kaya makasinati tag fair weather condition nga naay panagsang pagpanag-om ngadto sa dag-umon nga kalangitan nga naay mga tsansa sa isolated na ulan ug mga panugdog kilat. Gumikan kini sa mga localized thunderstorms. Para sa kahimtang sa hangin ug sa atong kadagatan, hinay ngadto na sa kasarangan nga hangin nagauros gikan sa silangan ngadto sa bagatang silangan ang mga pusulabi dinhi sa Tibok Visayas. Ginabalod sa atong kadagatan ang pabiling malinaw ngadto na sa kasarangan ang pagulod. Dinhi sa Sugbo tong dagat nitaob ni alas 3:05 sa kadlawon ug munas unya alas 12:17 sa udto. Temperatura dinhi sa Sugbo magagikan sa 26 ngadto sa 32 degrees sentigrado. Atong sunrise karong alas 5:37 sa buntag. Ug mo lang ka natong latest gikan diri sa Bulan sa Pag-asa kini si Majan Agbay may buntag. Sir Manny. Yes, sir. Inquire lang mi sir, karong umabot nga November 12 sir, kumusta ang atong kahimtang sa panahon niya na? Ano sir? Sapi man sir? This coming November 12. November 12 sir, o sa IPL weather ta sir. Ha? Okay ra. Weather ta na sir. Okay ra. Okay, doon na mga tayo ipahigyan nga pluvial position sa atong mahal nga patron Berhin sa Regla karong umabot nga Martes. Okay. Aha. Sir, weather ta sir. Way angay nga kablakan. Okay, salamat. Angay nga man. Salamat nimo Sir Manny. Happy Sunday sa Pag-asa Mactan. Merci pa yan. Okay, good morning. So, pasalamat sa atong Pag-asa Mactan nga per reader ang atong umabot nga pluvial position karong umabot nga November 12. Salamat ni Sir Manny Jan Agbay nga naghatag sa atong dagan sa kahimtang sa panahon nining adlaw nga Domingo, November 10, 2024. Salamat ni Sir Manny Jan Agbay o mayong buntag sa Pag-asa Mactan. Magpapauban kang kubra in action. Panahon kung paminaw sa'yo sa kabuntago.